जय जगन्नाथ नमस्कार मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अनेक समय देखा दिए व्यक्ति विशेषकर बारंबार अस्त्रोपचार जनित समस्या देखा दी थाए अर्थात बारंबार सर्जरी करने भली परिस्थिति देखा दी थाए। अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेषकर बारंबार सर्जरी करने भली समस्या देखा दी थाए। गोटे सर्जरी सरी थाए ठीक तार वर्षे 2 वर्ष बा 3 वर्ष मध्य आउ एक सर्जरी होता है। तेणु ये बारंबार सर्जरी कहीं हुए क्यों ग्रह अस्त्रोपचार बा सर्जरी दायी होता है। साधारण भाव में मंगल को आम ज्योतिष शास्त्र अनुसार सर्जरिकाल ग्रह कही था। तेणु मंगल जदि जातक आपण जातक अनुशीलन करूँ मंगल जदि आपण जातक शनि को देखु थाए मंगल जदि लग्न को देखु थाए एवं लग्नपति बा लग्न जी मालिक जदि से शत्रु होता मंगल शत्रु होता अर्थात मंगल शत्रु किए ना बुध शनि जदि बुध किंबा शनि होता मंगल दृष्टि थाए ताले जेतेबेले जातक मंगल महादशा चलन हुए मंगल महादशा जो 7 वर्ष धरी चलती एवं ता मध्य विशेषकर देखा देछि लग्नाधिपति जो ग्रह होता बुध किंबा शनि जदि लग्न होता है तार अधिपति होता मंगल बुध बा शनि समय किंबा मंगल राहु किंबा मंगल केतु समय यही समय सर्जरी होवार जोग यथेष्ट अधिक बढ़ी जाए बा आशंका बढ़ी जाए। से भली जातक जदि बृहस्पति शनि एकत्र अच्छा एवं आपण जातक जेकोसी राशि अच्छा बृहस्पति शनि एकत्र अच्छा आपणकर लग्न होची आपणकर कौन ना आपणकर वृष लग्न आपणकर मिथुन लग्न आपणकर कन्या लग्न आपणकर तुला लग्न आपणकर मकर लग्न बा आपणकर कुंभ लग्न यही लग्न मानक मध्य जदि आपणकर लग्न होता है जदि चली थाए बृहस्पति शनि ताल देखिए निश्चय आपणकर गोड़ हाड़ भांग कौन सी कारण जानवाहन चालन समय हो जेहेतु आप सतर्क नहांती जानवाहन चालन समय हो किंबा सीढ़ी चढ़ा समय बा सीढ़ी ओह्लैवा समय आपण तरबर भाव में बा जेहेतु सतर्क नहांती तेणु हुए तो आपणकर गोड़ बा विशेषकर गोड़ नली बा गोड़ नलीर हाड़ बा तल पादरे आपण माइनर क्रैक हवा बा ए संपर्कित अस्त्रोपचार हबार मध्य जोग रही थाए बा मुंड माड़ हबार मध्य जोग रही थाए। किंतु जेहेतु शनिकर स्थिति चली था बृहस्पति शनि बा शनि बृहस्पति एवं बृहस्पति शनि जातक एकाठी था पाद उपरे आघात होबार संभावना अधिक थाए बा 80% रही थाए। से भली जातक मंगल आउ शनि जदि परस्पर षडाष्टक होता एवं जातक चंद्र जदि केतुयुक्त होता है मंगल शनि परस्पर ठार षडाष्टक अच्छा आप कहे मु कौ लग्न एथि लग्नर आवश्यकता नहीं जेकोसी लग्न हो पारे आपंकर मंगल शनि परस्पर ठार षडाष्टक अर्थात मंगल टू हिसाब करेंगे शनि अच्छा 6 शनि टू हिसाब कले मंगल होती 8 मंगल शनि परस्पर ठार जदि षडाष्टक था एवं जातक जदि आपंकर चंद्रमा केतु सहित युक्त होता है ताहले मध्य जो चंद्रंकर महादशा चले केतुंकर महादशा बा अंतरशा चली थाए शनि बा मंगलंकर महादशा अंतरशा चलन होता है से समय आपणकर अस्त्रोपचार विशेषकर पेटरे आपणकर स्टोन होबा जोटा कि आम कहूँ गॉल ब्लाडर स्टोन बा तार अस्त्रोपचार किंबा किडनी स्टोन होबा एवं अस्त्रोपचार होबा किंबा कौन सी पेटरे आपणकर सिस्ट बा मांस बढ़ी से अस्त्रोपचार होबा एभली बारंबार हेतुक समस्या देखा दी थाए बारंबार अस्त्रोपचार जोग देखा दी थाए। से भली जातक जदि आपणकर राहु कर दशा चली थाए एवं जातक आपणकर राहु आपणकर मंगल युक्त होता एवं शनि को मंगल देखुता एपरि स्थिति मध्य आपणकर बारंबार अस्त्रोपचार होबार संभावना रही। विशेषकर यह पेट संपर्कित बा पेटरे बा अब्डोमिनाल जो एरिया अच्छी से अब्डोमिनाल एरिया रे बारंबार आपणकर बा तल पेटरे बारंबार अस्त्रोपचार होबार मध्य जोग रही। से भली आपणकर चंद्र शुक्र जदि जातक एकाठी रही विशेषकर जलतत्व राशि अच्छी अर्थात आपणकर कर्कट राशि अच्छी एवं आपणकर से भली जातक चंद्र शुक्र एकाठी रही एवं सेठी आप देखिए जदि पंचम स्थान रे केतु रही पंचम स्थान रे राहु रही एवं चंद्र शुक्र एकाठी जलतत्व राशि कर्कट राशि रही
ପଞ୍ଚମରେ ଧରନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା ପଞ୍ଚମରେ ବା ସିଂହରେ ସେଠି କେତୁ ଶନି ବା ମଙ୍ଗଳ ବା ରାହୁ ରହିଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି କେତୁ ରାହୁ ଚାରିଟା ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେ ବିବାହ ପରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟରେ ସ୍ପେସ୍ କମିଯିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଭାଲପେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଯେଉଁ କାରଣକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ସିଷ୍ଟ ରହିବା ବା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜରାୟୁରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିକି ବାହାର କରାଯିବା ଏଭଳି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ বা আপনার গর্ভাশয় রিলেটেড জরায়ু রিলেটেড কিছু না কিছু সমস্যা বা অস্ত্রোপচার দেখা দিয়ে থাকে সেইভাবে ভাবে যদি জাতকরে দ্বিতীয় স্থাନରେ রাহু শনি কিংবা কেতু থাকি অষ্টম স্থাନରେ শনিঙ্কর দৃষ্টি রহিথায় বা অষ্টম স্থাନରେ শনি মঙ্গল মধ্যে কৌশি এক গ্রহ থাকি দ্বিতীয় রহলে রাহু বা কেতু ঠিক তার অপোজিটে অষ্টমরে শনি বা মঙ্গল থাকি এবং যদি লগ্নপতি জাতকরে ষষ্ঠ দ্বিতীয় অষ্টম তৃতীয় বা আপনার কহা রহিথায় কোথায় না সপ্তমরে থাকে এপরি স্থিতিরে মধ্য আপনার নিশাগত বারম্বার নিশাগ্রস্ত হওয়া দ্বারা এভাবে ব্যক্তিবিশেষ প্রায় সমস্ত কিছু না কিছু আলকোহলিক হয়ে থাকে বহুত ড্রিঙ্ক করে থাকে বা তমাখু বহুত সেবন করে থাকে যে কারণর কি মুখ কর্কট হও বা আপনার মুখরে মাংস বড়া হও বা আপনার লিভরে কিছু সমস্যা হও এভাবে সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে যে নিশা কারণর আপনার কিছু মাংস বড়া বা ক্যান্সর ভଳି কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়া এবং সেপাই বারম্বার অস্ত্রোপচার বা অপরেশন হওয়া ভଳି পরিস্থিতি মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে এভাবে ক্ষেত্রে মুখরে বা লিভরে বিশেষ করে যকৃতরে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে তেমন এভাবে বহুত জাতকরে যোগ রয়েছে যা কি সুন্দর পুস্তক আছে জ্যোতিষ শাস্ত্র মে রোগ বিচার এ পুস্তকের সুন্দর ভাবে লেখা যাইছি যে কেউ কেউ গ্রহঙ্ক স্থিতি কিপরি থিলে কেউ সময়ের কেউ দশারে পর্টিকুলার টাইম বি লেখা হয়েছি কেউ সময় পিরিয়ড আপনার জাঁবে জাতক দেখি সেই সময় আপনার অস্ত্রোপচার হব যদি আপনার বারম্বার অস্ত্রোপচার হচ্ছে এবং এ হেতুক সমস্যাকে নিয়ে আপনার চিন্তিত অনেক তাহলে আপনার জ্যোতির্বিদ সহিত সাক্ষাৎ করতু জাতকু অনুশীলন করতু কোণ পাই বারম্বার মোর অস্ত্রোপচার হচ্ছে বারম্বার সর্জরি হচ্ছে বারম্বার সর্জরি হওয়া এ ভাল নুহ জাতকরে নেগেটিভ গ্রহঙ্কর স্থিতি বা দশাকে সংকেত করে থাকে ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଏସ୍ ହେଲା ମାଇନର ଗୋଟେ ସିଜରିନ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜରାୟୁର ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଲା ବା କିଛି ସିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ମାଂସ ବଢ଼ିକି ସେଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇକିରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା ବା ହାର୍ଟରେ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଳାର ଜନିତ ହେଲା ବା ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ବା କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜାତକକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଜାତକକୁ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com केमिति कटिबो 2026 मसियारे आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसियार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया डीटीवी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।